السلام علیکم، محکمہ مخالیات کے ساتھ میں ہوں عائشہ نور۔ سر، ایک بہت امپورٹنٹ سوال آپ سے پوچھیں۔ جی مجھ سے پوچھیں گے نہیں تو آپ کے علم میں اضافہ کیسے ہوگا؟ چپ کریں آپ۔ سر، پاکستان کے بارے میں جب بھی سنتے ہیں کوئی نہ کوئی مایوسی کی بات سنتے ہیں، کیا وجہ؟ اس کی وجہ سر کی بچے اس ملک کی رہ گیا، میں دسو تو صحیح نا کیا مطلب؟ جو حالات نے، میں تو نہیں مشورہ دیاں گا، دیکھو تو زندگی دے جڑے باقی حسین سال نے وہ باہر دے ملک چ گزارو، ادھر ملک دا بیڑا گرک ہو گیا، تانوں پتہ؟ تمہارے منہ میں خاک۔ بہت اچھے، جڑا تانوں چج دا مشورہ دے انہوں تسی خاک کہہ دیندے ہو۔ پاگل ہو، یہ ہے چج کا مشورہ؟ سر ویسے لومڑ جنہ بھی منوس ہوے دی گل جو وزن ہے۔ کیا وزن ہے؟ تم بھی ڈھگے کے ڈھگے ہی رہنا۔ وہ فضول بکواس کیے جا رہا ہے کہ پاکستان کا ستیہ ناس ہے، پاکستان کا بیڑا گرک ہے۔ اچھا ہن دسنا پاکستان چ رہ کی گیا ہے؟ اچھا ہن گوادر تے سی پیک دا ذکر دوبارہ نہ کرنا۔ کیوں؟ یہ گلا سن کے میرے کان پک گئے نے۔ نہیں، تم سمجھتے ہو سوائے سی پیک کے پاکستان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں؟ تے نظر تو یہی آ رہا ہے۔ تم پاگل ہو، بے وقوف ہو، ایڈیٹ ہو، احمق ہو، ٹریٹر ہو۔ اور کوئی ایڈجیکٹیو ذہن چاہتے ہو بھی کہہ نہیں، دیں۔ بس فی الحال انہی ایڈجیکٹیوز پہ گزارا کرو۔ پہلے ایک پاکستانی نہیں سی مان، ہن دوجا بھی آ گیا جی۔ اور تم پاکستانی نہیں ہو؟ اچھا جی میں نہیں گا۔ تیرا بیڑا تر جائے، تیرا کھانا ہی خراب ہو جائے۔ ویسے یہ ٹکر دہشت گردی دے زمرے چاندی ہے۔ بہت اچھا ہوا تمہارے ساتھ۔ سر تسی سی پیک تے علاوہ کو گل کر لگے سو جڑی ہن تک کو نہیں کی۔ تم نے محاورتاً سن رکھا ہوگا کہ بھی تم بڑے امیر ہو، تمہارا کیا تیل نکل آیا، کوئی گیس کے ذخائر نکل آئے؟ اس احمق کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان جہاں کہتے ہیں نا معدنیات کی دولت سے مالا مال ہے فلاں، وہ سچ مچ تیل نکل آیا ہے۔ ہمارا اتنا زیادہ تیل نکل آیا ہے، یہ جیلم سے آپ کو 5500 بیرل یومیہ مل رہے ہیں۔ پاکستان کی انڈیجنس پروڈکشن کبھی 60-65 ہزار بیرل یومیہ سے تجاوز نہیں کی، اب 1 لاکھ سے اوپر ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ جو آئل اینڈ گیس کمپنیاں ہیں ان کا عملہ 50% سے زیادہ فیلڈ میں ہو، آج 100% فیلڈ میں۔ سارے اتنی بڑی خوشخبری سنا انڈے ہو۔ ہاں جی، خوشخبری ہے بھائی میرے۔ پسنی میں، گوادر میں، یوب میں، فاٹا میں، کبھی دیکھو تو صحیح وہاں جا کے۔ ایک کنیا جگہ تو لبے ہے سر۔ گزشتہ 3.5 سال میں آپ حیران ہوں گے کہ 91 نئی سائٹس دریافت ہوئی ہیں، 91، جہاں سے تیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ نئی دریافتیں جو ہیں یہ گزشتہ ادوار سے 40% زیادہ ہیں، یعنی 32,000 بیرل تیل پر ڈے آپ کو مل رہا ہے۔ یہ کبھی اس طرح نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور یہ بے وقوف کہہ رہا ہے کہ سی پیک کے علاوہ کو بات کیجئے۔ اب اس میں سی پیک کا کیا عمل دخل ہے؟ سر میں تے یقین ہی نہیں آ رہا جڑی تسی گل کہہ رہے ہو۔ تمہیں تو اس پہ یقین نہیں آ رہا۔ ایک نئی چیز پیش کروں، 466 ملین کیوبک فیٹ گیس مل رہی ہے ہمیں، ہر سال ہمارے سسٹم میں جا رہی ہے۔ سر کی فائدہ میری گل سننا، جنہ مرضی تیل نکل آوے، پاکستان رہنا اتھے دا اتھے ہی ہے، غریب ابن غریب۔ کیوں کیا وجہ کیا ہے؟ کرپشن ہی اینی ہونی ہے، پیسے تے باہر آنا ہی نہیں۔ آہو سارے اپنی گل کر رہے ہیں، کرپشن بھی تے نہیں کرنی ہے۔ نہیں، یہ بات ٹھیک کر رہا ہے، کرپشن ضرور ہوگی، لیکن اس قسمہ پرسی کے عالم میں بھی لومبڑ صاحب سن لیں، فاٹا میں گزشتہ برس پتہ ہے کتنی سرمایہ کاری ہوئی؟ صرف ہمارے فاٹا میں کتنی سر؟ 20 ارب روپے کی۔ اس سے کتنی نئی جابز ملتی ہیں، اس سے کتنی ملٹی نیشنل کمپنیز کو انسینٹیو ملتا ہے۔ اچھا سر، سنا ہے فاٹا سے بہت گیس نکلی ہے، ملینز آف کیوبک فیٹ۔ چیک کر لو کو پیپ تے نہیں پاٹ گیا۔ آئے بھی خوش ہوئی جا رہے ہو۔ تمہاری خواہش ہے، تمہاری دعا ہے کہ کوئی پیپ ہی پاٹ جائے ہیں۔ کاش میں دسو کی کرنا چاہ رہے ہو میرے نال، کھل کے دسو۔ تمہیں الٹا لٹکانا چاہ رہا ہوں۔ اچھا تسی مجھے سزا نہیں دینی، میرے تماشا ویکھنا ہے۔ 29 ٹریلین کیوبک میٹر سے زیادہ کا اندازہ ہے، اور یہ ہماری لوکل انڈیجنس کمپنیاں نہیں، بیرونی کمپنیاں بتا رہی ہیں کہ بھائی صاحب اس سے زیادہ پڑی ہے گیس۔ چلو تن مبارک ہوئے، کرپشن دے مواقع ہور ود گئے نے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کرپشن کے باوجود اس اکانومی میں جان دیکھا کتنی ہے، کہ ہم اس کو قتل کرتے ہی پھر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہی اکانومی یورپ کے کسی ملک کی ہوتی اب تک برباد ہو چکی ہوتی، اور آنے والے وقتوں میں لومڑ صاحب یہ بھی پلے باندھ لیجئے، جی سر۔ کرپشن بتدریج کم ہوگی۔ بتدریج کیوں کم ہوگی جی؟ اس لیے کم ہوگی کہ اب ہم جیسے لوگ کرپشن کے خلاف دھاڑنے لگے ہیں۔ اب کرپشن کو میڈیا پر دھویا جا رہا ہے،
करप्शन को बुरा और घटिया अमल समझा जाने लगा है। लेकिन सर बहुत कम, आटे में नमक के बराबर लोग ये कहते हैं। हाँ है तो सही ना, आटे में चलो नमक, एक आहिस्ता आहिस्ता ये रेशो बढ़ती जाएगी। एक बड़ी दिलचस्प बात लूमड़ साहब, सर ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। वो क्यों? ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਗਾ। तुम इंटरेस्टेड होगे अगर ठंडे दिल से मेरी बात एक दफा सुन लो, अमल करना ना करना इसका फैसला बाद में कर। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। तुमने कभी इस पे गौर किया है कि एक शख्स 10,000 रुपए कमाता है, मेहनत करके कमाता है, वो उन 10,000 रुपयों को कितनी अहमियत देता है, कितना एंजॉय करता है, उस पर कितना अच्छा फील करता है बनिस्बत उसकी जो चलते हुए जिसने सड़क से उठा लिया हो, उसे बस बैठे बैठे ऐसे ही उसकी झोली में आ गिरा हो, मेहनत ना की हो। उसने मेहनत ना की, इजी मनी हो। आप इजी मनी से तामीर किए हुए महल्लात को देख लें, वो सरे महल्ली क्यों ना हो। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। चलो सरे महल ना सही, तुम लंदन के फ्लैट समझ लो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਪਾर्टी कोई है, मैं ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਸਮਝਦਾ। तुम बक बक करते चले जा रहे हो। चलो कोई और प्रॉपर्टी गिन लो। ਤੁਸੀਂ ਬਨੀ ਗਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ? चलो ये इसने अपनी हिमाकत में एक बड़ी अच्छी मिसाल दे दी। बनी गाला इज ऑल्सो इजी मनी। खान साहब को तोहफे में मिला ना, वो कम से कम कहते यही हैं कि उन्हें तोहफे में मिला, तो उसका भी वो मजा नहीं है। वो पैसा जो इजी मनी हो उसे खर्च करने में मजा ही नहीं आता। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? यानी तुमसे संभाला नहीं ना जा रहा। ਯਕੀਨ ਕਰੋ मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं इस वक्त तुम्हारे पास, सही गल। और मुझे पता है कि तुम्हारे पास हैं। इसमें ऑनेस्टली बताओ तुम्हारा अपना मेहनत से ईमानदारी से कमाया हुआ कितना पैसा है? ज्यादा से ज्यादा सर 20% होएगा। चलो ऐसा करो, हम इसे 50% मान लेते हैं। अगर तुम्हारे पास 10 मिलियन डॉलर्स है ना, 5 मिलियन डॉलर्स अपने रख लो और बाकी 5 मिलियन खैरात कर दो। मेरे सिर 'ਚ ਸੋਟਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੱਗੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿਆ, ਕਿਉਂ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਓਏ ਪਾਗਲਾ, ਦੋਸਤ ਹੀ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। तुम चाहोगे कि ये गंदा पैसा तुम्हें दे? ਚਲੋ ਧੋ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। तुम इसके पैसे पर लानत भेजो। ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਨਤ ਭੇਜੋ। मैं कह रहा हूँ खैराती काम कर दो, बताओ मत किसी को। किसी को बताओगे ना कि ये मेरा हराम का पैसा है, तो ऐसे सर फिरे हैं, वो खाएंगे ही नहीं इसे। ਤੇ ਸਰ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? तुम हॉस्पिटल बना दो, बहुत बड़ा रिफाई इदारा बना दो, वोकेशनल होम बना दो, बेवगान के लिए, यतीम बच्चों बच्चियों के लिए। ਮੈਂ ਵੀ ਯਤੀਮ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਰ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਕਜ਼ਨਸ ਨੇ ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬੇਵਾ ਨੇ। ओए ਮੇਰੇ 5 ਭਤੀਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਯਤੀਮ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। अच्छा, ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚਲੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ कैसा है? पोल्ट्री फार्मिंग कहो ना। ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੰਬ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ। नहीं, पोल्ट्री फार्मिंग भी कई किस्म की होती है। एक कंट्रोल्ड शेड होता है, एक अनकंट्रोल्ड शेड होता है, एक पुराना दकियानुसी तरीका होता है, एक देसी मुर्ग होते हैं। ਮੈਨੂੰ माफ कर सकते हो तुम? ये जो दास कुलचे का आप अपने प्रोग्राम में जिक्र करते हैं, हाँ जी, वो क्या आइटम है? बहुत अच्छा कुलचा, बड़ा शानदार कुलचा। वो बॉन्ग के साथ खाना चाहिए नहीं, वो लस्सी के साथ भी खाते हैं, वो बॉन्ग के साथ भी खाते हैं, और किस किस के साथ? हलवे के साथ भी खाते हैं। ਤੇ ਸਰ ਇਹਨੇ ਦਾਸ ਕੁਲਚਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? मैं बता चुका हूँ पहले, बहुत देर पहले बता चुका। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੇਰੀ ਦੱਸਿਆ। वो जो नान बाई था उसका नाम दास था, दास। दास। लेकिन एक दूसरी रिवायत के मुताबिक ये चूँकि चैरिटी में जाता था, तो ये जो बड़े बड़े मंदिर हैं, इनके जो दास और दासियां थे, उनका खाना, उनका नाश्ता, चूँकि बड़े बड़े फिलंथ्रोपिस्ट वो भेजा करते थे, तो इस कुलचे को दास कुलचा कहा जाता था। सर ऐसे मौकों पे आप अक्सर गंदम का शेर सुनाते होते हैं। गंदम का शेर कौन सा? मुझे नहीं आता। वही आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी। ये पता कौन सा कह रहा है? ये ज़मीर जाफरी का शेर है, और नहीं मुझे नहीं याद। सर यकीन करो तन कसम लगे वही ज़मीर जाफरी से। आदत ही बना ली है, किधर से आ गया? सर वो शेर नहीं था, जालिमो जवाब दो, गंदम का हिसाब दो। शौक से नूरे नजर लखते जिगर पैदा करो, आहा, जालमो थोड़ी सी गंदम भी मगर पैदा करो। वाह वाह वाह। व्यूअर्स, ये था आज का महकमा मखौलियात। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।